शत्रुविनाशकरं श्रीबगलामुखी कवचम्। श्रीदेव्युवाच नमस्ते शम्भवे तुभ्यं नमस्ते शशिशेखर त्वत्प्रसादाच्छ्रुतं सर्वमधुना कवचं वद। श्रीशिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं परमाद्भुतं यस्य स्मरणमात्रेण रिपोस्तम्भो भवेत् क्षणात्। कवचस्य च देवेशी महामाया प्रभावतः पङ्क्तिश्छन्दः समुद्दिष्टं देवता बगलामुखी। धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः ओङ्कारो मे शिरः पातु ह्लीङ्कारो वदनेवतु। बगलामुखी दूर्युग्मं कण्ठे सर्वदावतु दुष्टानां पातु हृदयं वाचं मुखं ततः पदम्। उदरे सर्वदा पातु स्तम्भयेति सदा मम जिह्वां कीलय मे मातर्बगला सर्वदावतु। बुद्धिं विनाशय पादौ तु क्लीं ॐ मे दिग्विदिक्षु च स्वाहा मे सर्वदा पातु सर्वत्र सर्वसन्धिषु। इति ते कथितं देवी कवचं परमाद्भुतं यस्य स्मरणमात्रेण सर्वस्तम्भो भवेत् क्षणात्। यद्धृत्वा विविधा दैत्या वासवेन हताः पुरा यस्य प्रसादात् सिद्धोऽहं हरिः सत्त्वगुणान्वितः। वेधा सृष्टिं वितनुते कामः सर्वजगज्जयी लिखित्वा धारयेद्यस्तु कण्ठे वा दक्षिणे भुजे। षट्कर्मसिद्धिस्तस्याशु मम तुल्यो भवेद्ध्रुवम् अज्ञात्वा कवचं देवी तस्य मन्त्रो न सिद्ध्यति। इति शत्रुविनाशक श्रीबगलामुखी कवचम्।